अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और आपसे मुखातिब है डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम पिछले दिनों इल्मुल हैवानात के हवाले से बात कर रहे थे और हमारी जो इस सिलसिले में पिछली वीडियो थी वो शेर के हवाले से थी। तो आज इस सिलसिले में जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है ऊँट, जिसे कैमल कहते हैं। ऊँट के बारे में हम बयान करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के बारे में फरमाया है कि तमाम जानवरों में ऊँट तो घर वालों के लिए बाइसे इज़्ज़त व शर्फ़ और बकरियाँ बरकत का सबब होती हैं और खैर व भलाई तो घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक के लिए बंधी हुई हैं। तो ऊँट के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस शरीफ है उसका मज़मून ये हुआ कि ये अपने मालिक के लिए यानी अहले खाना के लिए बाइसे इज़्ज़त व शर्फ़ होता है। इसी तरह वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मकतूल बेटे के लिए इतने बरस तक ऊँट जमा करते रहे और उन दिनों में हव्वा अलैहिस्सलाम से नहीं मिले, यानी उनसे दूर रहे, उन्स नहीं रखा। तो ये ऊँट जो है ये एक बाबरकत जानवर है। ऊँट जो है ये भारी भरकम फर्माबरदार जानवर होता है, लेकिन रोज़ बरोज़ देखने की वजह से इसका अनोखापन जाता रहा। ऊँट की खसूसियात में नाज़रीन ये चंद खसूसियात हैं कि ऊँट भारी भरकम बोझ लाद कर बिला तकल्लुफ़ उठ जाता है और बैठ भी जाता है। इसकी फर्माबरदारी का ये आलम है कि अगर कोई चूहिया इसकी नुकेल दबाकर जहाँ ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है। इताअत से कभी रूगर्दानी नहीं करता। इसकी पुश्त पर इतनी वसअत है कि इंसान माह साजो सामान, खाने पीने की चीज़ों, ज़रूरी बर्तन, गद्दा, तकिया और कपड़ों के साथ सवारी कर सकता है और उसे ऐसा महसूस होगा कि वो अपने घर में बैठा है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ऊँट इस मसनूई घर को लेकर चलता फिरता है। कुरान पाक में इसी गराबत की तरफ इशारा किया गया है। तर्जुमा, क्या वो ऊँट को नहीं देखते कि वो कैसी अजीब व गरीब तरीक़ा से कि वो किस अजीब व गरीब तरीक़ा से पेश किया गया है। अल्लाह ताला ने इसकी लंबी गर्दन इसलिए बनाई ताकि वो बोझ लेकर आसानी के साथ उठ बैठ जाए और भारी बोझ उठा सके। और इन इलाक़ों के दानिश्वरों से सवाल किया गया जहाँ ऊँट की नस्लें नहीं होती कि ऊँट क्या चीज़ है, तो उन्होंने गौर व खौज के बाद ये जवाब दिया कि वो एक लंबी गर्दन का जानवर होता है। अल्लाह ताला ने ऊँट को इस किस्म का इसलिए पैदा किया है ताकि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार हो जाए। नाज़रीन, ऊँट की ये भी खुसूसियत है कि वो पानी पर सब्र करने की ज़बरदस्त क़ुव्वत का मालिक है। चुनांचे वो सफ़र में 10 दिन तक पानी ना मिलने की वजह से सब्र का मुज़ाहरा कर सकता है, यानी पानी के बग़ैर 10 दिन गुजार सकता है। इसी तरह ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खाते। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा रास्ते में कादी शुरी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई तो मैंने उनसे ये कहा कि आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं कोड़ी यानी कूफा के एक गांव, कूफा के करीब एक गांव है, वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा कि वहाँ जाकर क्या करेंगे। फरमाया कि मैं वहाँ ऊँटों को देखूँगा कि अल्लाह ने उनको अजीब अंदाज में पैदा किया है।
چنانچہ قرآن حکیم میں ہے، اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی لدے لدے پھرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کا تذکرہ کشتیوں کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ اونٹ بھی بظاہر ایک خشکی کی کشتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حدیث شریف میں اونٹ کے بارے میں یوں آیا ہے کہ اونٹ کو برا بھلا نہ کہا کرو، اس لیے کہ وہ خون کا بہا اور شریف آدمی کے لیے مہر ہے۔ مطلب یہ کہ اونٹوں کو دیت وغیرہ میں دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے خون ریزی سے بچت اور زندگی کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور قاتل قصاصاً قتل یعنی خون بہا سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اونٹوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اللہ پاک کی روح ہیں۔ ابن سیدہ نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اونٹ کا شمار ان چیزوں میں ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فراخی نصیب کی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ اونٹوں کو گالی نہ دو، اس لیے کہ یہ رحمان پاک و برتر کی روح ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی خبر گیری کرو، یعنی قرآن برابر پڑھتے رہا کرو تاکہ بھولو نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قرآن سینوں سے اتنی جلدی نکل جاتا ہے کہ اونٹ بھی اتنی جلدی اپنی رسی سے نہیں نکلتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے کی مثال بندھے اونٹ کی سی ہے۔ اگر مالک اونٹ کی خبر گیری کرتا ہے تو وہ بندھا اور رکا رہتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن پڑھنے والا دن رات قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے تو اسے محفوظ رہے گا، اور اگر نہ پڑھے اور یاد نہ کرے تو قرآن اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں آج ہم نے اونٹ کے بارے میں بیان کی۔ انشاءاللہ یہ ہمارا لیکچر جو ہے جاری رہے گا، اور اونٹ کے بارے میں کچھ اور باتیں اور اونٹ کی خصوصیات اور اس کے قسمیں اور اس کی عادات، اس کے بارے میں ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے ناظرین اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔